माशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में मुल्क अजीज़ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मोहतरम जनाब अदनान काका खेल साहब तशरीफ़ लाए हैं। उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप हज़रात से मुखातिब हों। मोहतरम जनाब अदनान काका खेल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल्लाहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मशाइख़ इज़ाम, ये दिन किसी बहुत लंबी और तवील तकरीर का नहीं होता। मैं दो तीन बातें सिर्फ आपके सामने अर्ज़ करूँगा, फिर इंशाअल्लाह मशाइख मौजूद भी हैं और तशरीफ़ भी ला रहे हैं, और आप लोग माशाअल्लाह कल से इस गुफ्तगू को और इस मुबारक और इंतहाई अहम इज्तिमा के अंदर मौजूद हैं, और अपने इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की जंग अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ आप लोग भी उसमें शाना बशाना शरीक हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये इज्तिमा जो हमारी एक अज़ीमुश्शान रिवायत है, और इतनी दहाइयों से अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि पूरे एहतमाम के साथ और तमाम लोग इसको इस दिन का इंतज़ार करते हैं और इसमें शिरकत को अपनी सआदत समझते हैं। चाहे वो लोग जो यहाँ स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मशाइख़ इज़ाम, या आप लोग, या हम सब इसको अपनी सआदत समझते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनकी पूरी जमात और उनकी टीम का, कि उन्होंने ये मौक़े हम सबको इस सआदत में अपना हिस्सा डालने के लिए इनायत फरमाए, और हज़रत एक एक फ़र्द की यहाँ पर आमद के बारे में खुद फ़िक्र करते हैं और जिस तरीक़े के साथ दावत देते हैं और बुलाते हैं, ये इस मिशन के साथ जिसको उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, जिसमें उनकी स्याह दाढ़ी सफ़ेद हो गई और उम्र सारी जिसमें गुजर गई, ये उस मिशन के साथ उनकी मुखलिसाना और गैर मामूली किस्म की वाबस्तगी की दलील है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोगों को बाज़ औक़ात ये ख्याल होता है कि शायद कादियानियों को काफिर करार दे देने के बाद अब शायद कोई सस्ता लेने या आराम करने का वक्त आ गया है कि इस मिशन में हम कामयाब हो चुके हैं और अब ये फितना अपनी मौत आप मर चुका है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप आज भी आंखें खोल के चारों तरफ देखें तो आप देखें कि किस किस्म के खतरात मंडला रहे हैं, और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कितना बेदार रहने की ज़रूरत है। आप आज देखें पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया इस बारे में, पाकिस्तान के इस कानून के बारे में, जिसको हज़ारों शुहदा की कुर्बानियों के ज़रिए से जो चीज़ हासिल हुई थी, आज उसके बारे में पूरी दुनिया अपनी तशवीश का इजहार करती रहती है। पाकिस्तान की हुकूमत पर हर ज़माने में ये दबाव रहा कि इस कानून को तब्दील किया जाए या उनकी इस हैसियत को दोबारा बहाल किया जाए। और सिर्फ ये आलम कुफर का मुतालबा नहीं, बल्कि अब उनके लिए जो हमदर्दी की एक लहर, एक नई चीज़ जो हमने इस पिछले चंद सालों में मुशाहदा किया है कि अब उनके लिए एक मुस्तकिल और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की वजह से कादियानियों के लिए हमदर्दी का एक माहौल मुल्क में पैदा किया जा रहा है। और उसमें बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, उनको दावत की आज़ादी, तबलीग की आज़ादी, नशर व इशात की आज़ादी, अपनी इस झूठे दीन को मुसलमानों के घरों तक पहुँचाने की बाकायदा आज़ादी दी जाए। ये आप हजरात से ये बात पोशीदा नहीं है, ये तहरीकें आपसे पोशीदा नहीं हैं, और इसमें किस किस्म के लोगों की ताईद और हिमायत उनको हासिल हो रही है, ये भी आपसे पोशीदा नहीं है। इस लिहाज से हर गुजरते वक्त के साथ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के इस मोर्चे की अहमियत और हैसियत बढ़ती चली जा रही है। इसको ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है, और ज़्यादा मुबल्लिगीन की ज़रूरत है, और ज़्यादा मुहाफ़िज़ीन की ज़रूरत है, और ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है।
زیادہ تعاون کی اور اور اس کے اندر اپنا جسم لگانے کی، سر کھپانے کی اور جان لڑانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس مبارک اجتماع میں جس میں آپ جمع ہوتے ہیں، جو ہمارے اس عقیدے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی اور ہماری وفاداری کا ایک بہت بڑا اظہار ہے، اس میں ہمیں مستقل اس کاز کے لیے، اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے جان و مال کے ساتھ قربانیاں دینے کے عزم کو تازہ کرنا چاہیے۔ یہاں ہماری آمد اسی لیے ہو کہ ہم لوگ صرف اس جلسے پر اکتفا نہ کریں اور اس کو حق کی ادائیگی کے لیے کافی نہ سمجھیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ اور اپنی قربانیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس مقصد کے لیے وقف کریں۔ تب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ جلسہ، ہمارا یہ پروگرام اور یہ کانفرنس کامیاب ہے، کہ ہم لوگ اس عزم کے ساتھ واپس لوٹیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ اس مورچے پر پہرا دینے کے لیے مجھ سے جس قسم کی قربانی کا مطالبہ ہو، میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عزم ہمارا ہو۔ الحمدللہ ختم نبوت کا کام اللہ تعالیٰ نے گلی گلی، محلے محلے تک پہنچا دیا ہے، شہر شہر تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے مشائخ اعظام اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی اس کو حاصل ہے۔ اپنے مقامی کام کے اوپر بھی ہم خوب توجہ دیں، مقامی سطح کے اوپر بھی ہم اپنی نئی نسلوں کو اس فتنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور آخری بات میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ نبوت کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بڑھے، یا وہ چیزیں جو نبوت کا خاصہ ہیں، یا وہ چیزیں جو نبوت کے دائرہ کار اور میدان میں آتی ہیں، جو بھی اس میں کوئی قطر بیونت کرنا چاہے، کوئی قطع و برید کرنا چاہے، ہمیں اس کے بارے میں اپنی حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خصوصاً اپنی نئی نسلوں کو۔ آج ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان وہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ درد دل رکھنے والے یہ داعی ختم نبوت کا کاز لے کر ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں۔ آپ ان کارگزاریوں کو یہاں سنتے رہتے ہیں کہ کتنے سادہ لوح مسلمان اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ لٹوا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ لڑکوں کے اندر بھی یہ ان قادیانیوں کی دعوتی تحریکیں کام کر رہی ہیں، لڑکیوں کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے میں بھی کر رہی ہیں، دنیا کے ملکوں تک بھی وہ جا رہے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو وہ اپنے اس دام تزویر کے اندر لا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب لوگوں کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ہیں، جن کا نئی نسل سے وابستہ ہے، جو اسکولوں کے اساتذہ ہیں، جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے مقامی علماء کی سرپرستی اور رہنمائی میں ختم نبوت کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے طلبہ اور اپنی طالبات کو اس کی اہمیت سمجھائیں اور بتائیں۔ اس کو صرف کسی ایک طبقے کا کام نہ سمجھے کہ صرف علماء کا کام ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ گزارشات آپ اس کو ضرور توجہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔